Shipaizula Hankor Jambujula Bukastio Kaisana Talk Banda Klagi Assistant Registrar of Cooperative Society ni Habano Katal Fiogoi Zakatini September Tali Najiba Shalmari Shangrokshalo Fita Rashui Te Holong Thai Fiogoi Refanangi Majavika Montri Shuklachora Nuatia 12 Takarjura constituency ni MLA Bishojit Kolai 17 Gulagati constituency ni MLA Manav Deparma Peokarjula Jormojoy Nagar MDC Ganesh Deparma Chichuku Amtoli Jurilam MDC Umashankar Deporma DD ADC ni EM Ononto Deporma Khoboi Kubuni Judurda Adongroni Majak Mumbai Fita Rashui Habano Katal Fiogoi Rezakha Habano Katal Fiogoi Mani Yagulo Jatika Thermosugoi O Pantano Jengshawi Rekha Montri Shuklachara Nuatia Khoboi 5 months ago Narwairo They all Habano Katal Fiog Muni Naitatok Pandano Taibo Jengsasa Kai Tishana Bagai Kabama Lukoro Bahino 5 months ago Kini Secretary Sai Talangka sini rangkuca di thani sini sak no maya abono dol khai ke sini gabang ma sini je musuk mani no sen khai man society khawoi ke omai ke no sini tini lukka gabang ma society khai thang tini gabang ma sini officer thangai sen advisor no go tamala to abono sen khobana no go ke abono no sen Agini tulana kaine gake maximum borok no officer thangai tamo skuto ekta rangpucha dire ba sunaje khane ni bahike khaiman maximum borok kintu thangai naimeya tamne ke o jagani thanani bisal gor bebak digi naine ke somoy plus rangpucha ka o amchai to sen juaju sini kana guno kana gini pada sini tolni boton juaju ko esta digi hamtaya Ke all Jambujala ini ARCS office ini kebang ma sajengo saka kebang ma borok no je society ni tamo samu aburo senga thang jeni thangma engmaro ini kebang ma borok dino society no office ARCS office program kore kebang ma amjeni borok ini kebang ma sakana develop khani sakno debo agu tangani Society kami bak kebang ma usko lokam to oro officer khayai nini sungmu ba bahake khanya nang kai dan nai man ka office khanya bak khaina bagai am tai lu ko bai belai muka busango o am tai o sudo Jambujala simiya Jambujala sa division je khopsa o am jani borong ni elakani deb dabam ni khawsong ini especially debang hambai nai sini Borang Minister Sudachuran Northiano Tame ke ini bini department bini bawahnya orang tahu itu bisa cuma mana tidak jaga office kan tidak all jaga di office abo orang sini boleh bagai tebo awalnya bagai aktif tebo kan tapi tebo pasang sini borang all elaka tebo mana ni uang sukoi orang ayam mana raisa sudah betul no kerja hamba dulu saya lo asupja Tamama president members orang sudah orang dari Bogor orang segala saksi nak hamil, isya kok sekali orang kerja hamil. Position sebagai, apa bahaya possible? Apa sudah Prime Minister saya sungguh possible ya? Barat bersama jauh jara farmer tongai dok, jara ini cooperative society tongai dok, barat village level ni economic status na abo strong khaimani bagina tini India bahina economic status tini fourth position no sara world to tini soboika aboni sate chini borok di tama benefit manai question mark to orosi aboni sate chini borok ni tama benefit manai Gujarat ni borok jeibabe dedication tei samung tamane hai other state cooperative na tei Maharashtra Haryana Nini Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, যেভাবে cooperative na tuyo যেভাবে বড়লোক আসকে excited serious সঙ্গে মানে হাই সঙ্গ অব হাই serious সঙ্গে বাগাইনা তিনি আর জায়গা বড়ক নি থানেব কাহাম মেসেজ রহরে বড়ক না কাইসা গ্রেট ফ্যাসিলিটি রনানে অপরচুনিটি রনানে বাগাই ও অফিস তিনি কতাল খাই উদ্যোগ না হই তিনি সানাম জাতা তাসিঙ্গা সিনি বরংগনা এমএলএ sini brother Biswajit Kolai bos ane bagi cesta kelaika sini bisinggo durbolata tamo ko
दुर्बलता हांगाखै जों डेडिकेशन करो धैर्य करो चैलेंज करो तब कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे खलाइया अब फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी फनंगे मानो बा एग्री कोऑपरेटिव सोसाइटी फनंगे मानो बा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी फनंगे मानो बा मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी फनंगे मानो बा एनी काइंड ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी फनंगे मानो आरो जदि 10 থেকে 15 जन जदि रेजिस्ट्रेशन खलाइया कांकाय जों डिपार्टमेंट होइते नरकना फाइनेंशियली जों सपोर्ट होनाय फाइनेंशियली नरकना चुबानाय नरक तामसे बिजनेस खायनाय आबुनि गाइडलाइन नानै बागै तबुकसिनि डिपार्टमेंट होइते प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एवं सर्कल वाइज नि ऑफिसर दंगो ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होइते आबुनि स्कीम न जों बरग्राम थानिबो पुसक नानै बागै सिनि गोबां मा तबुक स्कीम फायदो जमन एनसीडीसी थांनाय मान्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि यूनियन मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्राय 20,000 कोटी टाका सैंक्शन देखा कोऑपरेटिव सोसाइटी न एनसीडीसी रखने बिसिक दिए अब सामंग तांगाने बागै जों डिपार्टमेंट होइते नरकना फाइनेंशियली सपोर्ट होनाय तार परे फनो नरक स्कीम वाइज बिजनेस खाने बागै कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे खाइके और तामो बिजनेस खाइ माने आबुनि गाइडलाइन और ऑफिस ने होइते रिनाय कैसे फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्ट्रेशन खाइके सुस्ति बागै नरक सामंग तांगाइ माने आबुनि गाइडलाइन और ऑफिस ने होइते रिनाय 15 जन 10 থেকে 15 जन যদি কমিটি খলাইয়ে সোসাইটি খলাইয়া কেবুনি জায়গা না যদি এক কানি দুই কানি তিন কানি জায়গা না লিস্ট নাকা বছর ওয়াইজ আবনা আং পুক্রিস নামই আসাস খলাইয়ে আরনো হইতে जों যদি আসাপ্লাই রিখান গাঙ্গা নিয়ামরা আং থাংমানে কাইসে জায়গাবো মেলা করা আরো জায়গাবো কোটি টাকানি বড় বিজনেস খালে তোমার আসাস খাইলাইয়ে बड़े आरो प्राय 15 कानी पुखरी बड़ा लिस्ट नावै जागा रेंट नावै नाय बड़ा पुखरी सबै आसास खाइलायै आरो प्राय सोसाइटी में प्राय 118 जन सदस्य आ 118 जन सदस्य मिले लायै 15 कानी पुखरी सबै बड़ा आसास खाइलायै प्रत्येक बছর कोटी बड़ा इनकम आरो जागा आय खाइलायै आंध्र प्रदेश ने आज सबक त्रिपुरा चालाइदो आंध्र प्रदेश ने आ अवस्था आंध्र प्रदेश समाचार खाय कोऑपरेटिव सोसाइटी आबने बागे तिनी आसुते ककल सालाइलिया जेहेतु सिने नगराय गलाई इम्पोर्टेंट कक सालाइका तिसिनि गोबांमा प्रग्राम दंगो ताबो प्रग्राम पाइ थाके साफलमाबो प्रग्राम आगामी 21 सेप्टेम्बर থেকে 29 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, রূপোর গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড়। তাছাড়াও প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার মূল্যের উপর পাচ্ছেন 250 টাকা ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি এলইডি টিভি, 3টি স্মার্টফোন ও 3টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ। এছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 27টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। এবার গোপীনাথ জুয়েলার্সের সাথে সোনা কিনুন নিশ্চিন্তে, কারণ প্রতিটি ক্রয়ে থাকছে অ্যাশিওরড জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স আমাদের পক্ষ থেকে। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, স্টেশন রোড, শ্রীভূমি। শুভ শারদিয়া, শুভ হোক শারদিয়ার উৎসব।